बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज से 4 रोज़ पहले किसी को भी गुमान नहीं था, ख्याल नहीं था कि जनाब सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ तब्दील होगी। इस वक्त यूएई के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं जो कि अपने मुल्क रवाना होना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन आज फ्लाइट ऑपरेशन का ना सिर्फ आगाज किया गया है, लोगों को हिदायतनामा जारी किया गया है, किन पैसेंजर्स को तरजीह दी जा रही है। आज के वीडियो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आप, आपके घर वाला, आपके कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त यार इस तरह की सूरत हाल का सामना इस वक्त यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट वीडियो है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। और ये जुजवी तौर पर, जुजवी भी नहीं कह सकते आप भी कह सकते हैं कि टेम्परेरी तौर पर इस फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज किया गया है। 1 रोज बाद ये दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। अब किन किन लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, किन किन ममालिक को तरजीह दी जा रही है, किन किन पैसेंजर्स को तरजीह दी जा रही है, आज मैं आपको पूरी डिटेल बताने जा रहा हूं। आपने पूरी खबर सुनने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में इस तमाम सूरत हाल पर अपनी राय का इजहार जरूर करना है, क्योंकि यार यकीन जानिए तकरीबन 9,500 के करीब फ्लाइट्स हैं जो कि तातुल का शिकार हैं और लाख से ऊपर लोग हैं, तकरीबन 1 लाख से। पिछले 2-3 दिन पहले तक तो 97,000 थे, अब ये लाख से ज्यादा तादाद हो गई होगी जिनको मुख्तलिफ होटल्स में अकोमोडेट किया गया है ट्रांजिट फ्लाइट्स के जरिए। क्योंकि दुबई यार एक ऐसी जगह है, हर 1 मिनट में 5 से 6 के करीब फ्लाइट्स आ रही होती हैं और जा रही होती हैं। अब आप सोचिए, पिछले 2 दिन से मुकम्मल तौर पर फ्लाइट सन्नाटा हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा हुआ है। आप ऊपर देखेंगे आपको जहाज ही नजर नहीं आ रहा होगा, कुछ और नजर आ रहा होगा लेकिन जहाज नजर नहीं आ रहा होगा। तो इस वक्त वहां पर इस तरह की सूरत हाल में पूरी खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आपने कमेंट सेक्शन अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, अबू धाबी में फंसे मुसाफरों को पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ एयरलाइंस ने आर्जी तौर पर, जुजवी तौर पर परवाजें ऑपरेट करना शुरू कर दी हैं, जबकि 2 गैर मुल्की एयरलाइंस के तैयारों को भी रवाना किया जाएगा, जिसके बाद यह ऑपरेशन 4 मार्च तक के लिए फिर बंद कर दिया जाएगा। ये जुजवी तौर पर है, ये फिलहाल कुछ वक्त के लिए स्टार्ट किया गया है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात यूएई के अबू धाबी एयरपोर्ट पर 3 दिन से फंसे ट्रांजिट मुसाफरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए इत्तेहाद एयरवेज ने पीर की सपैर 3 घंटे के दौरान 18 परवाजें चलाई हैं। इनमें 1 कार्गो, 2 गैर मुल्की और 15 मुसाफिर तैयारे शामिल हैं। अबू धाबी से इत्तेहाद एयरवेज के कार्गो तैयारे ने सुबह 10:52 पर हांगकांग के लिए टेक ऑफ किया, जिसके बाद दोपहर 2:38 पर इत्तेहाद की एयर की जो पहली परवाज है वो लंदन के लिए रवाना हुई। ये EY67 परवाज थी जो कि लंदन के लिए रवाना हुई। उसके बाद एम्स्टरडेम, म्यूनिख, कराची, कोचिन, इस्लामाबाद, मुंबई, मॉस्को, पेरिस, मस्कत, बेंगलोर, दिल्ली, जद्दा, दम्माम, रियाज और कायरा के लिए भी परवाजें रवाना की गई। आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर फंसे हुए होंगे। और जिन लोगों ने फ्लाई करना है वो तो एक अलग है कि भाई दुबई एयरपोर्ट से फ्लाई करें, कुछ ट्रांजिट में आए होंगे, यानी उन्होंने कोई बुकिंग नहीं की होती। उनका लेओवर होता है कोई 4 घंटे का, कोई 3 घंटे का, कोई 10 घंटे का, मैक्सिमम हुआ 12 घंटे का लेओवर होता है। इससे ज्यादा लेओवर होता है तो फिर आपको होटल के अंदर शिफ्ट किया जाता है। सोचिए 3 दिन से ये वहां पर लोग फंसे हुए हैं, परेशानी का शिकार हैं और फिर इनको अकोमोडेट भी किया गया। लेकिन जरा रुकिएगा, अभी हिदायतनामा क्या है वो मैं आपको आगे चल के बयान करूंगा। एयरलाइन एलामिया के मुताबिक इन परवाजों से 3 दिन से फंसे ट्रांजिट मुसाफिर मंजिलों तक पहुंचाए गए, जो ट्रांजिट के मुसाफिर हैं। दूसरी जानिब एक बयान भी जारी किया गया है सोशल मीडिया पर और ये कहा गया है कि महदूद परवाजों के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर हम बहाल कर रहे हैं। उनमें यह भी कहा गया है कि इन महदूद परवाजों के लिए उन मुसाफिरों को तरजीह दी जाएगी। अब ये गौर से सुनिएगा, उन मुसाफिरों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास पहले से बुकिंग्स मौजूद हैं। मखसूस परवाजों पर मुंतकिल मुसाफिरों से बराह रास्त राब्ता किया जाएगा। जब तक आपसे कोई राब्ता ना करे, आपको कोई ईमेल, फोन कॉल नहीं रिसीव हो, आपको बताया ना जाए आपकी एयरलाइन की तरफ से जिसकी आपने बुकिंग्स कराई हुई हैं, उससे पहले तक भाई एयरपोर्ट जाने की गलती मत कीजिएगा। ये मेरा आपको मशवरा। और ये यहां पर भी कहा जा रहा है, एयरलाइंस ने हिदायत की है कि मुसाफिर इतला मिलने तक एयरपोर्ट ना आए। जब तक इतला मिले भाई फिर आइएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ तैयारे हैं जिनमें फ्लाइट ऑपरेशन 4 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए क्लोज कर दिया जाएगा। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि कल, यानी मुझे नहीं पता इस वक्त आप किस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन 4 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसमें एक चीज मुझे ये भी समझ आ रही है कि दिन के टाइम पर ये फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं कि जितने भी दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में फ्लाइट्स महफूज तरीके से खैर आफियत के साथ अपने मंजिल तक पहुंच जाएं, उतना ज्यादा बेहतर है। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है और इस 3 दिन की सारी हंगामा खेजी ने ना, आप यकीन जानिए बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं
جن کو ناکو چنے چبواتی ہیں، ان کا بزنس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آپ سوچئے کتنی فلائٹس آتی جاتی ہیں، کتنے لوگ مسافر سفر کرتے ہیں۔ اچھا، دبئی سے بھی فلائٹ آپریشن بحال کیا گیا۔ اب دبئی کی بات کر لیتے ہیں۔ اماراتی ایئر کی 4 پروازیں رات 9 سے 10 کے درمیان بھارت جائیں گی، اور دبئی سے خلیجی ایئر لائن کی پرواز رات 10:45 پر دوحہ کے لیے جائے گی۔ اس کے علاوہ غیر ملکی ایئر لائن جو ایئر کی پرواز ہے A2851 وہ اٹلی کے شہر روم کے لیے روانہ ہوگی، اور دبئی سے پہلی کارگو پرواز جرمنی کے شہر کے لیے بھی روانہ کی جائے گی۔ ابھی یہ فی الحال آپریشن شروع کیا گیا ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے اس لیے سنایا کیونکہ اس کے اندر کوئی چیزیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ ٹائم کے حساب سے میں نے بتایا، ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ ٹائم اس وقت تک نکل چکا ہو، لیکن آپریشن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یار آپریشن، فلائٹ آپریشن تو آغاز ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری اشرا، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے کے آخری اشرا سعودی عرب میں عمرہ کرنے کی ادائیگی کے دوران گزاریں، لیکن اس ہنگامہ خیزی نے جو کہ پچھلے 3 دن سے چل رہی ہے، یہ اکثر صورتحال تبدیل کر دی ہے۔ اور آج سے 4-5 روز پہلے کسی نے گمان نہیں کیا تھا، کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ صورتحال اتنی تیزی سے تبدیل ہوگی، اتنی تیزی کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوگی۔ تو اگر اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں بھی عمرہ کرنا ہے، یا آپ نے اپنے تقریباً 1-2 ہفتے بعد آپ نے فلائٹ کوئی کروائی ہوئی ہے، تو اس کو ڈیلے کروا لیجئے، اپنی ایئر لائن سے بات کر کے خود ہی ڈیلے کروا لیجئے، کیونکہ کیا آنے والے وقتوں میں ہوگا یہ بھی فی الحال کچھ نہیں کہا جا رہا۔ کیونکہ دیکھیں کل انہوں نے پھر فلائٹ آپریشن بند کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ صورتحال سنگین ہوگی مزید، اور لیٹس سی کیا ہوتی ہے۔ ہم تو امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ یار امن و امان ہو، سب کچھ بہتر ہو، لیکن لوگ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے ہم خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں۔ ایک میں ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ ایک جہاز اڑا اور اسی وقت ایک خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، تو پھر اس کو ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مد نظر رکھی جاتی ہیں ایئر لائن کی طرف سے، پیسنجرز کی سیفٹی، ہر طرح کی معاملے کی سیفٹی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پچھلے 3-4 دن سے یقین جانیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پریشان ہیں۔ میرے ٹک ٹاک پر اتنے سارے میسیجز ریسیو ہوتے ہیں کہ بھائی ہم پریشانی کی حالت میں ہیں، یہاں پر فلائٹ آپریشن نہیں چل رہا ہے، صورتحال کافی زیادہ خراب ہے، کئی لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں کیا گیا ہے، کچھ لوگ اچھا اکوموڈیشن لوگوں کی اصل میں پہلی ترجیح نہیں ہوتی ہے۔ پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ انسان پہلے پہنچ جائے جس مقصد کے لیے وہ جہاں جانا چاہتا ہے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اکوموڈیشن میں کہ آپ ہوٹل کے اندر بند بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا آپ کو۔ تو خیر آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ آنے والے وقتوں میں صورتحال بہتر ہو جائے، لیکن ایک اچھا سائن ہے کہ آج کچھ فلائٹس آپریٹ ہوئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے، امید کی جا رہی کہ کل بھی یہ فلائٹ آپریشن جاری رہے۔ فی الحال ابھی تو نہیں کہا گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جاری رہے۔ اس خبر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔